নামটো কোন আছে মই নাম এলেক্স আছে হা এলেক্স এলেক্স কোন পোস্টে এলামিও আৰু এলমজো পোস্টে আচ্ছা তো ওখা ডিস্ট্রিক্ট তো আপুনি কি নিমিত্তে এতিয়া আছে itu moi khore ama khore sam ama la papa kan na saman ini ton phangi jawra ai ani disi বাবা আমাৰ লগা সামং ফগিতে আনি বুলি এতিয়া আছে khore saman phangala আপুনি তো ভাল ছোকৰা আৰু এডুকেটেড মানুহ আছে কি নিমিত্তে takan mola phone loi jaba phone তাতো তাক আপুনি ছোট বাচ্চা বা নয় কিলে আপুনি ফোন লৈছে takan moi phone na do ini moi church of almighty god itu join koraba takan চার্চেস ওমেডিকাত এডুকেশন করা নিমিত্তে আচ্ছা তো বাবা আমার খান তো চার্চেস ওমেডিকাত লোকদি জুন করা তা খান তো খুশি পাইছ না পানা takan khushiban খুশি পায় না তো আপনি তো খুশি পাইছ না পানা moi khushi to ini takana তুমি কিনে কথা জুন করেছে takan mati na ni join korbe pagaro আচ্ছা তিনি যদি জুন করা তো কিনে কা মেসেজ দেয় তখন takan message to whatsapp ra takan di patai thije আচ্ছা কিনে কথা থাকিছে any message patan nisna আচ্ছা তোমার কথা কি কি কোয়া কোয়া kotha to ini esur aise eton koina ro message eton bi puri bole tina pish pi bole ti মতলব যিশু তো আছে just so that যিশু তো পৃথিবীতে আছে আচ্ছা আৰু যিশু খরা যাব না যাব কয় this style ministry kotom hobi se jabo na koishi taki আৰু যাব তো তা যাতেন দি কিনকা তা যিশু আৰু পৃথিবীতে আছে কয় আৰু তালা কাম খতম আৰু খরা যাব তো তা যাতেন দি আপনার মিনিস্ট্রি খান আৰু আলাগ তো কিনকা হব আছে itu konto ini takan itu enu ku kona lebi jadi itu kan tayla ko taki ko she itu kan mani takibi ena অল মেডিকা তো তা খালা গা কথা তো মানি থাকিবি আৰু তা খালা কাম করবি করে না কয় hoy na তা কাম না করিলে কি হব কয় takan kan ko le mon judas nishina esoke picture ba nishina wo na ko আৰু তাই কাম কৰিলে কেনেকা হ'ব লাগে কয় কাম কৰিলে এনে সিনচিয়াৰ বা কৰি আদান কৰি থাকে তো আপুনি মানুহকে কম্পাইজ কৰি কিনে দিছিল তেনে তাহলে মই কনভিন্স কৰিলে বেছি ট্ৰাই কৰিছে তুমি পাৰা নাই মই মানুহকে কিমান মানুহ ট্ৰাই কৰিছে আপুনি এনে ট্ৰাই কৰাটো ফোন নম্বৰ টাকান পাইছে তো একদিন দে 10টা নম্বৰ নিচিনা পঠায় তো একদিন দে তো এখন খোৱা কৰিব তো এখন খোৱা কৰাৰ পিছত মাতিব আৰু কোনোবাটো জইন ফাৰ্ষ্ট ডে নাটো জইন কৰি নাই এনে চাৰি দিয়ে না বেছি থাকিছে তো যদি চাৰ্চ এনে এটা আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিচ কৰি না চাৰ্চ একটাতে হালিব গ্ৰুপ একটাতে আচ্ছা তাখন একচেপ্ট কৰিলে ঈশ্বৰ আহিছে নহয় একচেপ্ট কৰিলে তো এটোতো মই বেছি ট্ৰাই কৰিছে এইটো কৰিবলৈ বেছি দিন লাগে তো মইতো পৰা নাই যিটো আছে এইটো প্ৰেছ কৰিব হয় আৰু এইটো আপুনি কম্পাইজ কৰি দিবি এইটো কোথায় কয় মোখান কনভিন্স কৰিলেতো মোখান তাকানকে এনেই ঈশ্বৰ আহিছে না কনভিন্স এনেই তাকানকে কনভিন্স কৰিব মোখান না তো আপোনাৰ হাততে কিমান মানুহ থাকিছে আপুনি পৰা কিমান কম্পাইজ কৰি থাকিছে মইতো ট্ৰাই কৰিছে এইটো টান আছে দোকান পাৰি এনেই দোকানটো খুলিছিনা দোকানটো বিয়া আছে দোকান বেছিভাগ খুলি কিনে আছে দোকানে কোনোবা জইন কৰা মানুহটো নাই মই কনভিন্স কৰা আপুনি এনেকুৱা কথা কোৱা তেন্তে তাৰ কাম যোন বিয়া আছে বুলি কৈছে নে কোৱা নাই আপুনি কি হয় মই এনে কথা কোনোবাটো কৰা তেন্তে তাক জইন নকৰিবি তাক কোনোবা মানুহ এনে কয় আৰু কোনোবা কি কোনোবা মানুহটো শুনা পিছে তাক খান্দান খান পৰা জইন নকৰিবি নকৰি না চাৰি দিওঁ
ও মতলব তো আপনি তো কল করে না আপনার রিজিউম করবি কো আৰু কোনোবা তো না করবি ইটো পিয়াছে কয় আৰু কোনোবা তো কৰা পাছে তাৰ খৰ মানুহটো ইয়া পায় ওলাই দিয়ে এনেকা থাকে যে ওই কোম্পানি এটো Church of Almighty to PSA এনাকা টাকা বা খান্দাম বা কই না ইনি ছাড়ে দে আহা পাছে দে আহা বেশি আচ্ছা তো বলে তো পিয়াছে বলে তো আপনি জানিছে আপনি কি ছড়ে নাই itu মই takan eko pia kam kura nai aro takan emam phawra treat kure aro emam takan bishi phawra treat kuri thakise aro ene takan bara doctrine sabde do isu aise edu বিশ্বাস kura ba na moi takan to train to jisu to hase তো এটো যিশু তো আছে হলিবি এটো যিশু তো আছে না এনেকা কয় না তো নরত আছে না নাই কৈছে লাগা চার্চ কান্তো নরত যাব না ঈশ্বর হেভেন দি যাব এনেকা কয় এটো কোন একসেপ্ট করে হ্যাঁ কোন bara Almighty God একসেপ্ট করে আর কোন তালা টিচিং এটো মানিব এটো সরকতে যাব আচ্ছা কোন পৰা অলমাটি লাগা চার্চ তো এটো লাগা তো ট্রেন মানিব আর এটো ধর্ম তো বিশ্বাস করব এটো খান তো সরকতে যাব কয় তা কাই কয় আর এটো নহা খান তো কিনে হব কৈছে এটো নহা খান তো নরতে যাব আচ্ছা তো তেনলে তো এনেকা আছে বলে তো আপনি খান এটো অলমাটি যিশু তো আইছে পৃথিবীতে আছে তা তো হাই আছে কইছে না আর ঈশ্বরলা পাবিল হিসাবটো তার সেকেন্ড কাম এনে হব এনেকা পাবিলতে আছে তাই তো আহা নাই আহে কিনে যাইছে আৰু সেকেন্ড আহা নাই তো আপনার তো ট্রেন তো আহাই আছে এটো তো বেশি আলাগ হয়ে আছে না তো তিনিলে তো হোসা আছে বলে তো মানুষ ওপেন ডিক্লেয়ার করে নাগালেন্ড হলে বি চার্চ বি বানাব ফেলোশিপ বি থাকিব না মেম্বার বি পিছি থাকিব লাগিছে হলে বি আপনার কিলে লুকানে করেছে itu manukan para fake ina ko para na to ani ina kai koi thakise ultimately preach kumban manu to offline bi preach korishi na bose ha offline na edu offline edu gore jagina preach korishi bose edu to phagai dise na edu to pastor kambara phagai dise na acha pastor kambara edu কাটি দিছে নাই এটো তো ডক্টরিন আছে নাগা কবিনা পাকাই দিছে বসে আচ্ছা তো হলে তো হয়তো ইটো নিতো পাস্টার খান তো আলা পাস্টার খান তো লে তো এগেইনস্ট করেছে তো আপনি খান তো হোসা আছে বলে তো চার্চ পার্টিস খান নিসরা ইজি নিসরা ক্যাথলিক নিসরা সিআরএস নিসরা পেন্টেকোস খান নিসরা ওপেন বানাকেনা চার্চ ওয়ার্শিপ করবে থাকিছে তো অলরেডি আপনি খান লাগা অলমাইটি লাগা তো মিনিস্ট্রি তোলে তো সাইতান লাগা মিনিস্ট্রি হয় পড়া আর আপনি খান তো লোকার জুট খাঙ্গে বাচ্চা ছোকরা খান বেশি টানি থাকিছে না আর আপনার খান মেম্বার ইটো আমার লাগা চার্চ মেম্বার আছে বলে একু বি নাই আর যাই না আপনার খান লাগা চার্চ ইটো আছে বি নাই তো নাগালেন্ড তো আছে না আপনার চার্চ তো নাই না আর কোথায় আছে তো চার্চ তো ফোন প্রায় চার্জ করে ফোন প্রায় কার্যা করে নাগালেন্ড গ্রুপ থেকে কেমন দেখে মনে নাগালেন্ড গ্রুপ মই কাউন্ট করা নাই হলে জন করা তো বেশি থাকিছে পুরা জীবন ছোকরা খানে আছে আনি জোয়ান দোকান আছে পুরা মানুষ দোকান আছে আচ্ছা আপনি আচ্ছা তো নাগালেন্ড আপনার গ্রুপ লাগাতে কেমন নিচিনা মেম্বার ওলায় এনি কোনবাতো একাউন্ট বেশি ইউজ করে না তো এনি গ্রুপতে থালা হিসাবে তো গ্রুপতে টিকা হিসাবে তো 100 মতলব তো গ্রুপ দে গ্রুপ আছে আচ্ছা আপনি গ্রুপতে কেমন থাকিছে মই এনি নাগালেন্ড গ্রুপ কইনা একটা থাকিছে তোমার একটা নইনা এনি গ্রুপ তো বেশি থাকিছে মেম্বার তো একই আছে আচ্ছা তো অলমাইটি লাগা আপনার মিনিস্ট্রি তো
Nagalete conference mane kau musubra lo pana kotha kobole karja kobole ku program panasne panane. Takan offline bi program panago na hoji. Acha. Moi bukhade do extra thagise. Acha. To takan ti mo po koi made takan ki lok tagina bit thagyo bare. Takan To enaka hobole apni ki mathise mathene. takan aibi kose ribi moi jana. Acha. Abile mathise jana. Ta paside to apne bhal takhala bhal kotha to huni ase bile koy tinule kili so kotha huni na papa laga amman gudi chakra kori thake. Ni takan join na korbi na hola na. Join na korbi ko nimite. Aro khordikili saman kham phangge. Ero saman khan phangado takan na moi eri phone na dia bana moi du chari je moi du chari ki chara bi side aro na takan na kuri dia bara na. तो तापसे बाबा बाबा खान तो अपने की मोर मासे इतोनी तो पिया से प्ले तक हम पूजे से तो और जाने से तो इतो गुटो न कोरे को तो तक ठीक ही गोसे तो अपने लो ना कोनेनियल ती कोई मादे प्रेसिडेंट जादू क्लिप बोला से बोले तो पूरा takan eri fasting de loi jaise eta na koi na misa koi na tate loi ja bara na. तो फर्स्ट नहीं जैसे कोरेला प्रेसिडेंट तो मिशा बोला ठीक है takan alak jaga de loi jaise na koi na tate और ताजे थाके हमरो खान प्रेस कोरेला प्रेसिडेंट थाके हमरो पास्टर खान अपने की गोसे itu do isun ahanai ena na takan na koi no na koi तो आपने की रिप्लाई दी से moi koi reply jane eta और ता पासे अपनी करली की कोई मा प्रेसिडेंट जादू तुमान दिन तक से 40 days upor thagi 40 टेस्ट থাকে তো কিলে 40 টেস্ট তো আপনি চিন পন্দি না থাকিছে কিলে itu moi exactly na jane hoi takan satan do pandya se na koi আপনি কি 40 টেস্ট চিন পন্দি না থাকিছে এনেকা বি হোমাবো na ge moi এনেকা বি ভাত খাবো 40 টেস্ট और ता खान को কি को শয়তান পন্দিছে আপনি পন্দিছে আর তা খান को শয়তান পন্দিছে বসে তো আপনি কি কিনে লাগিছে তো moi itu khushi bande खुशी पाना तो अपनी पिया पासना पिया पाना itu dente itu pia to paise pia paise अच्छा ता पासे दे 40 days खत्म हो गया ना आई ओखा दे ऐसे ओखा हा पासे दे और भी किरी जकर करছে oka bija chakro koro mendo takan moi na phone loi jara na mo kam na अच्छा बाबा अम्मा खान किले अपने फोन लुसे कोले तो अपने तातिबरा कॉन्फ्रेंस ती करे जासे तो तातिबरा तो लेंटी जासे तो ता खान तो अपना फोन तो उठा रखा नोले तो ता खान अपने फोन अपने की टेबल मुन ना टेबल कोथा भी नमाय किले माने अपने मोरम निमिति ये तो हाथा दिपो निमिति अपने फोन तो लुगरा रखा लगा ऐसे तो ये तो अपने तो टेबल मुन ना टेबल निमिति पण हो तो और अपने की पिया पा निमिति पण हो तो अपने आत्मा मोक्ष मोरम निमित्त खानतो अलग दिन तो चेक करेगा अपने ठीक हो वो पास दी टेबल निमित्त है ना तो अपने फर्स्ट दिन जाते हैं तो चिंदू को दसले चर्च इधर चर्च ना हो तो इधर बड़ा हाथ पॉइंटी वो इधर बड़ा थेन पॉइंटी वो ना इधर चर्च नहीं तो इधर कर्जा ना है तो इधर बालू की चूर कोरेले बालू की मारेले ना और इनका खांड ही पंथी न रखे पकला खांड ही पंथी रखी दो दिन तो अपने की लगा मिनिस्ट्री कोसले अपनी जा पूरी था तो और नहीं हुआ और मत चर्च ना इतो खान लगा चर्च का बाल खान तो इतो न पंथी होता ना नॉय तो पापा अम्मा खान तो किले अपनी ट्रेन हाथ के लगा पंथी रखी से बोले अपने कोथाना मानिना ताती जाना अपनी आत्मा भी हारे बोला से मोक्ष भी हारे बोला से और मानु खान भी अपनी की मोरम भी हारे बोला से और मानु अपनी की सोल लाइफ तक अपनी की सोल बोला से जेमिति ता खान भी अपनी की मोरम बरा काउ मोक्ष भी कंट्रोल करे ईश्वर जानी पुति बनी मिथे ना ईश्वर जानी पुति बनी मिथे तो हाथ में बांधे रखी तो बाबा अम्मा खान लोग पिया पाना लगे फैमिली खान लोग पिया पाना लगे इतना तो पंथी ले ना वैसे ना
তো itu warning koan sina apun churupi kura nai do aru manu ki inga bi mara nai do aru manu ki pia kotha bi koan nai do holi bi apun laga eta all meti du church ti thaja den de family baba ama family kotha na mila den de jakra ulase na jakra ula den de khor saman holi khor de pisi ti dise etu brata khandu aina karan hobo na tu panti na alop tin apne kaum se control korega apni yake hat ache itu panti na hiro na no yadi panti na sina to am kose jisune bra eta khulibi koisna aha logulo mukh khulibi tisna kile tu ke harassment dibo tai jisu janile hoise jisu bra sob tai upor dihi ashirpad kam kori dibo itu na panti itu life din itu panti na thakibole parebu na ki itu ite khulibi kotisna আলু গুলো মুখ খুলে বুঝছি তো এটা তো আপনি ভাল করে কিনা বাবা মা খান কোথায় মানিছে ঈশ্বরা কোথায় মানিছে আর আপনার মিনিস্ট্রি মানি থাকা অল মাটি কি কয় অল মাটি কাট কোয়া এই যদি পিয়া আছে পেলে তো আপনি বি তো এ বুঝিছে না আর আপনি বি তো না করবো করে ঈশ্বর ডিক্লারেশন হয়েছে না আর আপনি বি তো এইটো আৰু এইটো তাতে খৰা না যাব নিমিতি আপনি ফাঁসে আছে না বেশি খুশি আছে এটা মানে এতিয়াতো আপনার সাথে খান আপনার সেন পিস খান ইকিলুদি পুরা খান পয়লা তাদের ইকিলুদি মেডিসিন করে থাকে কবি আর মহাতো উল্টা আছে ইটো না করবি না এইটো তো উল্টা হয়েছে নহলে সাথে খান লোক কবি এই ছোকরা ছোকরি খান আপনার সাথে খান লোক কবি এটা এনেকা তো না করবি ইটো বিয়ে আছে আমি কিনেগা তাতে খুশি সে না জানি ওলা বলে দিলে বেশি তো পাশে তো আপনি খুশি না পেক করে বলে আপনি বেশি তো পাশে তো বেশি তো পাই না ঈশ্বর আপনাকে মরম করে না আপনি কি বলা দিয়েছেন না এটা তো আপনি তো বুঝবি আর মানুষ কি করবে আর এটা ভাল করে ফার্স্ট প্রে করবো যিশু লগা তাকাত লব যিশু লগা মরমটো লব আর আপনি বাচ্চা আছে এটা আপনি খুশি হলে তুলে যে ফুরিব পারে আপনি খুশি ঈশ্বর কাম করব না তো কি পান হলে কি পাই তা কাম করে দুনিয়াতে গভর্নমেন্ট জব খালি টুপি নহয় আমি আলাদা কাম করি বলে বিশ্বাস আছে হলে এইটো ঈশ্বর ঠিক জানার পাশে হব না ঈশ্বর জানার পাশে ঈশ্বরটো সব রাস্তা খুলিব এই পয়লা ঈশ্বরই জানিব লাগে এইটো আছে বেশি খুশি পাছে আজিৰ পৰা আপুনি বেশি কথা মানি কিনা আপুনি বি হোসালা কথাটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে ঈশ্বৰ কি হোসা কথাটো কৈ দিছে ঈশ্বৰ বি ইচ্ছা আছে আমি ভাবি খুশি আছে দেই এইটো জানা এতিয়াতো বাবা আমাৰ মিলি থাকিবি সাথী ভাই খান মিলি থাকিবি ইকিল উঠি চাৰ্চ যাবি দৰ্জা কৰিবি না ঈশ্বৰ ছুৰিব লাগে বুঝছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড মোৰ নাম আলেক্স আছে আৰু মই কাউল টিচিং একটাৰে জইন কৰি থাকিছে আৰু তাতে পৰা এতিয়া ডেলিভাৰেন্স পাই কিনা এই নাজাৰেথ প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ ডেলিভাৰেন্স পাই কিনা এতিয়া খুচি পাইছে মই তাতে জইন কৰাতে দিওঁ মই খুচি শান্তি বি পোৱা নাই আৰু খৰি চাকৰা এডোখন চাকৰা এডোখন বেছি ওলাইছে আৰু তাতে নাকা মানুহ কিমানজন পৈ আছে তাতে থাকি আছে আপুনি বি এইটো তাতে পৰা ওলাই যাবি এনেকুৱা মই আপোনালোকে কৈ দি আছে তাতে আপুনি একো খুচি শান্তি পাবলৈ নাই আৰু তাতে এনে সাধাৰণ পৰা আপুনি গান থ্ৰুত এইটোখন ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে আৰু কোনখন এইটো টিচিং নাজানা খানটো মই কৈ দি আছে এইটো কোনোবা মানুহ পৰা আপুনি গানকে এনেকুৱা খোৱা কৰি না হোৱাটছএপতে ওলিবি ফেচবুকতে ওলিবি এনেকুৱা খোৱা কৰি না মাতিলে জইন নকৰিবি এইটো আপুনি গানকে কৈ দি আছে আৰু কোন মানুহ তাতে পৰা জইন কৰি নাথাকা কাৰণ ডেলিভাৰেন্স পাবলৈ মন যাইছে কৰিলে আপুনি গান প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰতে যাই কিনা যেতিয়াতে ডেলিভাৰেন্স ফাৰ্ষ্ট প্ৰেয়াৰ ডেলিভাৰেন্স পাই যাব এনেকুৱা আপুনি গানকে চব জানাই দিছে